माँ ठाकुरानी की, माँ ठाकुरानी की, स्वामी जगन्नाथ की, स्वामी जगन्नाथ की। तीर बाबू को अनुरोध करी से उपस्थित हेबे। आउ जने कोडेंगा ब्लॉक आसचंती देवेंद्र गुप्ता महोदय को अनुरोध करी से आसी उपस्थित हेबे। यहाँ पर नवरंगपुर साबर श्री क्षेत्र देशिया नाटकर सभापति महोदय पवित्र नायक को अनुरोध करी से मध्य आसी उपस्थित हेबे। जगगुरु, संतु गुरु, खग गुरु, अर्जुन गुरु, पात्र गुरु समस्त 5 जन भाई को अनुरोध करी से मध्य आसी उपस्थित हेबे। पूर्ण नायक और कृष्णा भाई को अनुरोध करी भी आसी उपस्थित हेबे। आउ जने गुरु अंकुर गुरु को अनुरोध करी भी आसी उपस्थित हेबे। बोबई सरपंच, पूर्वतन सरपंच मानकू गण को अनुरोध करी भी आसी उपस्थित हेबे। रायगढ़ ब्लॉक रो युव नेता श्यामलाल कलार को अनुरोध करी भी से मध्य आसी उपस्थित हेबे। तापर आज यही नाटिकर मुख्य गुरु तांकु अनुरोध करी भी कुनु गुरु को से मध्य आसी उपस्थित हेबे। एवं समस्त यही ग्रामर सियान सजन माँ भाई भौणी एवं अन्य गाँव आसथिबा समस्त माता पिता भाई भौणी समस्त को शुभ संध्या शुभ रात्रि समस्ते करी प्रदीप प्रज्वलन रे साहाय्य करी। ठाकुरानी की, ग्रामर देवी देवता की, ग्रामर देवी देवता की, स्वामी जगन्नाथ की, स्वामी जगन्नाथ की। जय मां ग्रामदेवी की, माँ ठाकुरानी की, माँ ठाकुरानी की, स्वामी जगन्नाथ की, स्वामी जगन्नाथ की। लालमाटी ग्रामर भौणी मानू से अतिथि वृंद को उत्तरीय दे स्वागत करेंगे। वर्तमान मु अनुरोध करी ब्लॉक कला संसद प्रेसिडेंट जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव तुम्हें भव तुम्हें। आज रायगढ़ ब्लॉक गांजापारा पंचायत अंतर्गत लालमाटी ग्राम रे आज नुआ नाटकटी शुभ उद्घाटन होगा जाऊँगी। आज गोटाए पवित्र दिन, आज गोटाए आपण मानकर मनोरंजन दिन, आज गोटाए आपण मानकर खुशीर समय दिन बा आज एमती भेटी भाग्य थिले मिले। जा हो ए लालमाटी ग्राम रे जते बेले शुभ उद्घाटन नुआ नाटक होगा जाऊँगी कुलू गुरु द्वारा ये शुभ नाटक उद्घाटन होगा जाऊँगी। यही नाटक आजिकार मुख्य अतिथि आपण मानकर दुखर सुखर साथी आपण मानकर प्रिय नेता मुख्य अतिथि भाव जगद ब्लॉक अध्यक्ष श्रीजुक्त गुप्त आज्ञा
ଆଉ এই ଗାଁର ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା କମିଟି ବା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ନାୟକ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ଝରିଗା ବ୍ଲକର ଆମର ବାଦ୍ୟକାର ଖଗ ଢଲକିଆ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସିଥିବା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ତ ନାଁ ଜାଣି ନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିଥିବା ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏ ଲାଲମାଟିରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ନାଟକଟି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ଏକତା ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫୋନ କରୁ କିମ୍ବା ଡାକିବାକୁ ଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଏକତା ହେଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ନାଟ ଗୋଟାଏ ଶିଖିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମତାମତଟା ଏକ ହୋଇଥିବ। ଯୋଉଠି ବି ଗଲେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ବି ଗଲେ ଯୋଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବି ଗଲେ ସବୁଆଡେ ବିଖ୍ୟାତ ହବ ଏହି କଳାକାରକୁ ନେଇ ପରିଚିତ ହେବା ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବା ପରିଚିତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଲାଲମାଟି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇ କୁଲୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଟ ଚାରିଦିକେ ବିଖ୍ୟାତ ହଉ ଲାଲମାଟିର ନାଁ ରଖୁ ରାୟଗଡ଼ର ନାଁ ରଖୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ବହୁତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ନାଟିକର ଗୁରୁ କୁନୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଲମାଟି ଗ୍ରାମର ଏ ମା ମାଟିକୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜିକାର ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଝାଙ୍କର ମହୋଦୟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ସଂଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ମୋର ସାନ ଭାଇ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗୁରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଲମାଟି ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଡିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧନସିଂ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତଥା ମୋର ବଡ ଭାଇ ଘନିଷ୍ଠ ମୋର ବଡ ଭାଇ ସାହେବ ଚଲା ଅନନ୍ତ ନାୟକ ରଣା ତୀର ବାବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା ଆମର ଖଗ ବାବୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆଉ ମୁଣ୍ଡଲୁଆ ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ଲାଲମାଟି ଗ୍ରାମର ବାପା ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମେ ନୂତନ ନାଟକ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଏ ନାଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲମାଟି ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଇଁ ଋଣୀ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କଣ କହିବି ଦୟାପୂର୍ବକ କରି ଆଉ ଆମର
अन्य वक्ता समस्ते अछंती तांके किछि वक्तव्य रखिबे समस्त को पुणी थरे मोर नमस्कार जुहार कुनु गुरु मो सही गुरु कभी से संक्षिप्त वक्तव्य रखिबे। जय मां पेंड्राणी, जय मां पेंड्राणी, जय मां मावली, जय मां मावली। जा हो आज गोटे सौभाग्यर कथा उपस्थित आमर ब्लॉक अध्यक्ष गुप्त बाबू मंचासीन आज विभिन्न ब्लॉक जिल्लारू आसीथिबा मोर नाट्य संघ कर्मकर्ता भद्र व्यक्ति उपस्थित थिबा समस्त को मोर आंतरिकता सहित नमस्कार और धन्यवाद। प्रथमे ए गाँव भद्र व्यक्ति तथा माँ भाई भौणी मान को प्रथमे मु शुभेच्छा और नमस्कार जनाऊची। आपण माने जानिथिबे एई गाँव रे मु 2000 मसिया पूर्वरु एई गाँव जने शिक्षक थिले। एटी आसला बेले माने किछि नथिला, मु गोटे खेलाली, मु खेल को गोटे टाइम पास करबा उद्देश्य रे मु किछि पिला मान को नै करी प्रथमे फुटबॉल पाठ पढेबा संग संगे फुटबॉल खेलै करी शेषरे गोटे टूर्नामेंट मंद करथिली। हमर जो वर्तमान जो सरपंच अछंती सेता बेले सही सरपंच थिले एवं आमे विभिन्न ए जो खेल माध्यम रे आको पाको गाँ सहित संपर्क रखी गोटे ई अंचल मते कोडिंगा अंचल जानी नथिले ए अंचल जने शिक्षक ए अंचल भाई मते बोल मते आख्या देइथिले एवं जानिथिले सेही रूपे मते परिचित कराइथिला ए अंचल ए फुटबॉल ए तेनु आज जो नाटो बा जो शिखुचंती काली सेमान को पूर्व मोर पाठ पढ़ा छात्र हिसाब रे मु सेमान को शिखई थिली। आज जाऊ सौभाग्य मोरी गाँव रो कुनु गुरु आज नाट्य आकार रे गोटे अन्य कला आकार रे गुरु साजिगिरी आज आसिगिरी ए कला को प्रदर्शन बा देखाइबा को ए अंचल को गोटे ए लाल माटी रो गोटे कला को देखा आज आपण मान को किछि शिखाई तेणु एटा प्रथमे जो नाट्य संघ एवं ए कोडिंगार ए लालमाटीर जो माने अछंती समस्त को मुझे अनुरोध करुची ए नाट होची पेट पाई नुहे ए मनोभाव नहीं करी शिखंतु नाही ए होची गोटे ना पाई कि ना ए गोटे कलार ना आमे जिंदी फुटबॉल खेलु गोटे ना पाई सिंधी एटा मध्य गोटे ना पाई। तेणु आपण माने जो बा कमिटी मन अछंती जो माने ऑर्गेनाइजर अछंती सबु को सही संभाली करी जदी आपण माने नेबे निश्चित ही नाट माने चारिहाडे प्रसार हो एवं नाट भल रूपे करी ना कमाइबो ए ना लाल माटीरो ना कमाइबो बोली मैं आशा रखुची। एति कोई मोर वक्तव्य शेष करची। समस्त को नमस्कार साबर श्री क्षेत्र देशिया नाटक प्रेसिडेंट साबर श्री क्षेत्र देशिया नाटक प्रेसिडेंट श्रीजुक्त पवित्र नायक महोदय को संक्षिप्त वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद। सर्वप्रथमे मु एई लालमाटी ग्रामर देवादेवी गाँव भद्र व्यक्ति ए गाँव कलाकार मानू एवं आबाला वृद्ध वनिता समस्त को मु साबर श्रीक्षेत्र देश नाटक संघ जिला नवरंगपुर तरफ नमस्कार जनाऊँ। जा हो आज परी पवित्र शुभ दिवस रे ए लालमाटी ग्राम रे गोटे ए लालमाटी ग्राम गोटे उपांत अंचल होइथिले मध्य जा गोटे कला प्रदर्शन करबा जाउछि। मु आशा रखिबी एही नाटकटी आम
ସାନ ଭାଇ କୁନୁ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନା ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାଘ। ସେ ଆମ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶନାଥ ଗୁରୁ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବେହେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସହଦେବ ବାଘ, ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ନାଟକରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ସାର୍। ଆମର ଅନେକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର କଡିଙ୍ଗାରୁ ସାହେବ ଭାଇନା, ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଆମର ଧନ ସିଂ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ନାଟକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଏହି ନାଟକରେ ମୁଁ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଏ କଳା ଯେଉଁ ନାଟକ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯାକ ହେଉଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆସୁଥିବା ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ପଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହି ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ କଣ ମିଳେ? ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା କଲେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ନିଜର ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାଟକ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେଠି କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 803 ଜଣ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୀତକୁଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାକାର ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶନାଥ ଗୁରୁ ସଂଘ ଅଛି, ସେହି ସଂଘରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଟକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବନାଶ, ବିଧବା ଗଲେ ବନବାସ, ଏଇଟା ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ এই ମଞ୍ଚରେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ এই ନାଟକଟି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ। ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ এই ଅଞ୍ଚଳର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। संगानी बंजानी लदानी चोराडुमा बुढ़ी प्रदेशनी कंटिया द्वारमुंडिया बेट देवता रातिमाई फुलबसनी सात बनी तेलुगु राउंडुमा कलाधारनी दांडानी सुकरदानी निशानी गुमानी भंडारगरणी शुक्ला भैरव जेना भैरव ठाकुर माँ रैला कन्नी भीमा भीषण साधोड़ा साधंडी बारभुजा बारजानी कनकदी मनकदी रंदुला रंदुली सातबनी जलकामनी एमानकु मु प्रार्थना करिबी एई नाटकटी को सेमाने आशीर्वाद करंतु एवं दूर दूरांतरे सुनाम अर्जन करिबे बोली मोर वक्तव्य शेष करछि। धन्यवाद। जय कला। धन्यवाद सभापति महोदय। वर्तमान मु अनुरोध करी से सुदूर कड़िंगार आसथिबा साहेब चालन किछि वक्तव्य रखिबा। बहुत
बहुत सुंदर कथा आज जा हो आमे लालमाटी ग्राम रे आगरो आमर जो मास्टर थिले धनसिंह गुरु सहित मु आसथिले आ एठी मध्ये मोर टिके परिचय थिला आज सही परिचय बहुत किसी आज मु पाइछि आ स्टेज उपरे चढ़िबा पई एवं सम्मानित दैथवा पई मु ए लालमाटी ग्राम और वासी को तांके शिक्षित करूछंती एवं शिक्षा दान करछंती मु मध्ये जने कलाकार तांको सहित आगरू बहुत वर्ष बुलिछि किंतु मु आंकर कलाकार रे शामिल हेली नै नले मुई बता सब पाई थांती कौन करवा तेरे देखंतु गोटे फिल्म रो हीरो होउछंती तांग मने बहुत पाठ पढ़िया लोक किंतु आमर देशिया भाई मने अल्प अल्प पाठ पढ़ी करी आज गोटे पुराण जोटा कि त्रैलोक मत्य पाताल पुरर एवं काल्पनिक धरी करी सबु नाटक शिखाउछंती एवं शिक्षा दउछंती अशिक्षित लोक शिक्षित करूछंती एवं गाँ गंडारे आसे घरी भाईचारा रो ये करूछंती सेतिपाई मु गुरुकुल को मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं भल शिक्षा देंतु न मानिबारु सर्वनाश हो गला बहुत कष्ट धन माँ को माँ माटी माँ ठाकुराणी को प्रणाम जनाऊँ तत्सहित बहुत अपेक्षा करछंती बहुत राति भी हेबाकु जाउछि आपण माने अपेक्षा करछंती जे आजिर एही शुभ उद्घाटित नूतन नाटक कुलुगुरुଙ୍କ द्वारा परिवेशित नूतन पौराणिक नाटक एही नाटक को आपण माने अपेक्षा करछंती तो आपण मानकु भी आमे क्षमा चाहूछु आमे बहुत शीघ्र एठु विदाय नेबु तत्सहित आजिकर एही नूतन नाटकर शुभ उद्घाटन कार्यक्रम आम गहन उपस्थित अछंती आमर ब्लॉक रो अध्यक्ष गुप्त प्रसाद शंकर महोदय तत्सहित एही नाटक को आज रचना करी शुभ उद्घाटन करुछंती कुलुगुरु साबर शिक्षित क्षेत्र देशिया नाटगुरु संघर सभापति पवित्र गुरु उपस्थित अछंती सुनामधन्य अंचल जनाशुना गुरु जगगुरु तत्सहित समस्त गुरु को आपण माने मो गुरु को प्रति किछि कहबा चाहे सर्वप्रथम ए नाटक बंधन स्टार्ट हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मो गुरु प्रति सादर प्रणाम जनैवा सहित गुरु ही सर्वश्रेष्ठ गुरु ए दुनिया रे आनंती गुरु ए दुनिया को शिकांती गुरु संसार मध्य शिखाई की भव पार करती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु भेन आपण मानक कला आपण माने दूर दूरांतर आसिकरी कला को बंचाई रखी अंचल रो सुनाम धन्य गाँ रो सुनाम धन्य अर्जन करि पारुछंती गुरु आपण मान गुरु ही सर्वश्रेष्ठ जन्म गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आपण माने गुरु ए गाँव अंचल ना रखिबा पई आपण माने बहुत सुंदर भावना प्रयास करिसंती एई नाटकर शुभ भविष्य उज्जवल हो गाचंद्रंग वाणिज्य प्राण रघुपति रीति सदा चलाई प्राण जाय पर वचन न जाय मु कि सुनुथिली पर बुद्धि रे सर्वनाश विधवा गला वनवास जेते बेले रामचंद्र तांकर प्रतिज्ञा करिथिला जे रघुपति रीति सदा चलाई प्राण जाय परा वचन न जाय सेमिति रावण भी तांकर प्रतिज्ञा करथिला निजर भौणी कर कथारे निजर भौणी कर कथारे तार प्राण जाऊ तांकर जीवन गला हेले भी तांकर वचन को रखि करी तार भौणी को वनवास करिथिला तेबे जाय आजी गुरु को मुजा टिकट फिट मु सुडिची सी वक्तव्य आपण मान करोछि बेसिस किछ कहू नै बहुत समय हेलानी आपण मान कर धैर्य मु मानिबा चाहूछि हम कि हमरा मुख्य अतिथि को अभिभाषण सरला परे आमे भी विदाय नेबे आपण मानक समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम जणाय सहित उपस्थित समस्त दर्शक बंधु मीडिया भाई समस्त को सादर प्रणाम जणाय मु वक्तव्य के विराम नउछि जय हिंद जय मां पेंड्राड़ी जय रायगढ़ माटी जय मां लाल माटी माटी जय मां पेंड्राड़ी भारत माता की जय ठाकुरानी की जय मां ठाकुरानी की ग्राम के देवा देवी की ग्राम रो देवा देवी की
জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। আজিকার শুভ দিন বা শুভ মুহূর্তে উপস্থিত আসিবা জিল্লারু প্রত্যেক কোণরু আমার নাটগুরু বন্ধু মানে এবং এই নাটকর মুখ্য পুরোধা যুম আসিবা কড়েঙ্গারু আমার কুনুগুরু এই অঞ্চলর সবুবেলে আমার সামলাল বাবু কହୁଥିଲେ জগবন্ধু গুরু গাঁ গাঁরে পরিচিত তা সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে এই নাটকକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି এই ଲାଲମାଟି ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ହଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତ କମିଟି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ এই ନାଟକକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରି এই ନାଟକକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବନାଶ ବିଧବା ଗଲେ ବନବାସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହାଣୀ ହେଇଛି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସାମଲାଲ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି এই ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଉ ଆମର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗୌରବ ଯେଉଁମାନେ ଏ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲାଲମାଟି ନାହିଁ ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମର ହାତୀ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ଯୋଉ ନାଟକ ଶିଖେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଛି ରଜା ଝିଅ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ କେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଲଗାଇଲେ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି ଏବେ ବୋଧେ ଏବେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବି ଯିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 30ଟା ଜାଗାରେ ଗଲାଣି ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯୋଉ ଶୁଭ ନାଟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏଇ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସାରା ବ୍ଲକ ନାହିଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦେବାଦେବୀ ଏଇ ନାଟକକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କୁନୁଗୁରୁ ନାଟକ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ଏଇ ନାଟକ 2026 ଏଇ ଆମର ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଏଇଠି ମଣ୍ଡେଇ ବି ହବ ଆମ କୁସୁମପୁର ବି ମଣ୍ଡେଇ ବି ହବ ପାଖାପାଖି ଆମେ 2ଟା ମଣ୍ଡେଇ ସରିଲାଣି ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ମଣ୍ଡେଇ ଅଛି ଏଇ ନାଟକଟା ସବୁ ମଣ୍ଡେଇରେ ବୁଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବୁଲବ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଗାଁ କମିଟିର ବା ଏଇ ନାଟକ କମିଟିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ नमस्कार बढ़िया उत्सव बढ़िया